Ok. Good evening, everyone. Buenas noches a todos. It is a pleasure to have you all here. We're going to cover a subject that many of you are always wondering, and we usually like to talk about it and give you some updates. And it has to do with how much money a nurse make. Buenas noches a todos. Eh, Gracias a todos por venir. Esta noche vamos a cubrir un tópico que obviamente siempre es de bastante interés para todo el mundo, que tiene que ver cuánto se gana un enfermero, una enfermera en los Estados Unidos. Nosotros nos gusta hacer actualizaciones con frecuencia sobre el tema, así que vamos a tratar de hacer una buena actualización para el 2025. So, let's get the punchline out of the way. Um, the current national median nurse salary is today $92,864 per year. That translates to just short of $45 an hour, $44.52. Now, keep in mind that this salary is an all-inclusive salary. This is not just the base compensation. This is the compensation where they put together, differentials, night shift differential, weekend differentials, and any other type of differential that they see for the nurses. Ok, comencemos dándoles la noticia del día. En este momento, en los Estados Unidos, el mejor estimativo que hay de la media del salario de un enfermero es de $92,864 al año. Recuérdense que este no es el salario básico, este es el salario que incluye diferenciales, tanto nocturnos como de a fin de semana y cualquier otras compensaciones adicionales. Eso traduce a cerca de los $45 la hora, aproximadamente $44 con 52 centavos por hora. A couple of other very important points. In the United States, okay, the United States is a very big country and salaries depend greatly to where in the country you work. It depends significantly on the location where you actually work. So if you work in the north part of the country, or if you work in the south, or if you work in the middle of the country, compensation could be quite different. Okay? Es súper, súper importante que ustedes entiendan que los Estados Unidos es un país muy grande y por lo tanto uno de los factores importantes que hace variación en la compensación de un enfermero tiene que ver con el lugar donde trabaja. Los salarios son bastante diferentes entre el norte del país, en las costas, en el este, en el oeste, en el centro del país, en el sur. La compensación puede ser bastante diferente. La compensación promedio es una cosa, la compensación actual geográfica puede ser bastante diferente. And geography is not the only thing that affects your compensation, your paycheck. So, as usual, no, your years of experience, your level of education, what type of responsibilities are you actually taking, the facility where you're working, whether it's a union or not, or a non-union hospital, obviously the different kinds of shift differentials, and whether you're getting any kind of bonuses, they all affect your compensation. So, obviamente, geografía no es la única cosa que afecta lo que tú te ganas. Obviamente, hay cuestiones como los años de experiencia, tu nivel educativo,
las responsabilidades que tienes o que estás tomando, el tipo de lugar donde estás trabajando, si el hospital tiene un sindicato o no, los diferenciales que te ganas y obviamente si en adición a eso te estás ganando lo que llamamos las horas extras o los bonuses, eso puede afectar bastante la compensación de un enfermero en los Estados Unidos. And now I'm kind of showing you a little bit what has happened with the yearly average, not the median, the average salary for nurses since 2011 up to last year, 2024. Remember, official good data for 2025 is not complete yet. So the full information for 2024 is available already. So as you can see, is there have been times where the compensation goes up and suddenly there is a little bit of a reprieve in the amount that the nurses earn. For example, that happened between 2013 and 2014. And believe it or not, it has happened again between 2023 and 2024. The average yearly salary in the United States went down slightly, just a little bit under 1% compared to the year prior. Uh, we can speculate a little bit what the causes were, but I am inclined to say that the number one reason for that is probably a good number of younger workforce entering the work, becoming a nurse, and some of the older people who obviously earn more, not leaving the workforce, and that's probably the most likely reason why the big change in compensation. Les estoy mostrando la gráfica de el promedio, no la media, el promedio anual de salarios de enfermeros desde el 2011 hasta el 2024. Obviamente el 2025 está todavía activo y no hay una cifra completa para el año. Les comentaba que no es fuera de lo normal, que de vez en cuando hay situaciones donde en vez de que siempre la compensación esté subiendo, pueden haber situaciones donde la compensación anual puede bajar a algo. Por ejemplo, miren lo que pasó del 2013 al 2014, donde hubo un pequeño baja de salarios y lo que ha ocurrido del año 23 al 24 es que hubo una pequeña baja del salario promedio de un poquito menos del 1%. Les comentaba que el más probable motivo por el cual esto ocurrió estoy especulando un poco porque obviamente los detalles no hay en este momento. Lo más probable es que la gente que lleva más experiencia en el área de enfermería se ha jubilado, se ha retirado y más gente joven ha empezado a entrar a la fuerza laboral y por lo tanto ha habido un pequeño cambio en la compensación de enfermeros en los Estados Unidos. Ah, en- Ahora les estoy mostrando porque les mencionaba, oh, let me do it in English first. Now I'm showing you because I mentioned to you that the compensation could be quite different by location, by the geography of the United States. And as I said to you, there are quite significant difference between the coast between the north and the south of the country, and obviously between certain other locations. So I'm giving you a map with the median hourly salary rates by state in 2024. And as you can see, the expected median, which I already show you, is between 42 uh, and 34 cents and 46 and 22. Just to show you some interesting examples, obviously the highest median sits in the state of California, roughly well above $66 an hour. Other states with high up compensation are also in the West Coast,
areas like Oregon and Washington tend to be, high median states. If you switch also to the East Coast in the north, areas around New York, Connecticut, Massachusetts also tend to be high in the compensation area. And even though the number don't appear there, the state of Hawaii is also a state with a very high compensation area. The states in the South tend to have lower compensations. Areas like Alabama, Mississippi, Missouri, um, so forth tend to have lower compensations, and some of the states closer to what we call the Midwest, especially Minnesota and Illinois, tend to have some of the higher compensation. Les estoy mostrando, como les comentaba, para darles una buena idea de cómo varían la media salarial en los diferentes estados del país. El rango de la media está entre 42,34 y 46, el valor total que yo se los mostré al comienzo. Les comentaba que obviamente los salarios más altos aparecen en la costa del oeste de los Estados Unidos, estados como California, donde la compensación es por encima de los $66 la hora. Estados como Oregon, como el estado de Washington, el estado de Hawái, que también, aunque el número no aparece ahí porque no cabe en el tamaño del estado, tiene a ser bastante, las medias tienen a ser más altas. La costa del este, pero hacia el norte, estados como Nueva York, Connecticut, Massachusetts, etcétera, también tienden a tener salarios más altos que las otras partes del país. Los salarios más bajos en promedio, porque el coste de vida también es más bajo, se encuentran en la zona de los estados del sur, estados como son Alabama, Mississippi, ah, etcétera. En esos lados los salarios tienden a ser más bajos. La zona central de los Estados Unidos también tiende a tener los salarios bastante en el promedio. Ah, There is important also because a lot of people feel like they just want to go anywhere. No, they want the United States, but obviously different states hire different numbers of nurses, and that also determines what kind of demand there are on those states and how many people want to be there, and also that also has an effect on potential compensation. Obviously, the larger states like California, like the state of New York, Texas, states like Florida, Illinois, those are the states that probably have the larger number of nurses working there. And no, some of the smaller hospital obviously has a much smaller number of nurses practicing there. Now, it's interesting that there is a couple of states that you will see a little bit later on that even though they don't have a lot of nurses, they also tend to struggle to secure nurses. So sometimes compensation gets used to try to attract more nurses in all of those different areas. Les estoy mostrando el número de enfermeros que trabajan en los diferentes estados, porque obviamente el número de personas que quieren o están trabajando en los estados afectan indirectamente la compensación. Obviamente en los estados grandes, estados como California, como el estado de Nueva York, como el estado de Texas, como los estados de la Florida, Illinois, etcétera, obviamente que atraen el mayor número de enfermeros. Obviamente el número de enfermeros en esas áreas afecta también indirectamente la compensación. Pero tengan en cuenta que estados pequeños que también tienen problemas atrayendo enfermeros, también eso hace que esos estados tengan que ajustar la compensación de los enfermeros para poder atraer más personas que vengan a trabajar en esas secciones del país.
So what I'm going to show you now is one thing is the salary. The other thing is adjusting the salary by the cost of living. You may think that you make a lot of money in a state like California, but when you adjust the salary based on the cost of living, you will see that California is actually not the best paying state based on the cost of living. There are other states where you may see a smaller compensation. For example, take a peek in a state like Georgia, where the compensation is much lower, but the cost of living is such that make their compensation of a nurse being, particularly desirable. States like Minnesota, where also may not have the highest compensation, but due to the cost of living adjustment, makes for a very desirable state to actually work on. So cost of living adjustment obviously make the decision or the salary of an order become quite different. And that's what I'm trying to show you here. Les estoy mostrando la gráfica que compara los salarios versus los salarios ajustados con el costo de vida. Obviamente uno puede ganar un salario que en principio es bastante alto, pero si el costo de vida es bastante alto en ese lugar, puede ser que la compensación no es tan buena como uno cree que es. El ejemplo típico es, por ejemplo, California, donde obviamente los salarios son los más altos, pero ajustados por el costo de vida no son los mejores salarios que hay. Miren, al contrario, otros estados, como por ejemplo el estado de Georgia, donde los salarios son mucho más bajos, pero debido al costo de vida hace que comparativamente ese salario sea mucho más alto. Similar como un estado como Minnesota, donde el salario no es el más alto, pero ajustado por el costo de vida hace por un salario bastante interesante. Ah, y lo mismo en otros lugares del país. Okay, let's look at the labor, the salaries that the nurses earn based on the different locations where they actually work. When we talk about salaries, we look for a national average. Obviously, we're mixing all the labor areas where nurses actually work. And as you well know, nurses work in many, many places. So dividing those salaries by the sector, by the labor sector, make the salaries look quite different. Those few nurses, there are not that many that work for the federal, state, or local government, tend to earn a little bit more due to longevity that they tend to have, and also seniority and the government compensation. Nurses who work in employment services, doing some of the human resource development or human resources and things like that. And employment-related services also tend to command a little bit larger salary. Nurses who work for pharmaceuticals or in biotechnology tend to also earn more than nurses who work in other settings. People who work in companies who do manufacturing of equipment, instrumentation, for many reasons, okay, also tend to earn more. Outpatient centers, especially those who do a lot of the procedural work, tend to earn more than the hospitals themselves. Then you have obviously the general salaries for the general medical and surgical hospitals. Then you see for the specialty hospitals, not including the psych hospitals or substance abuse. Underneath that, you see nurses who work in a substance abuse on a psych hospital, and nurses who work on home care services, nurses who work in physician offices, and nurses who work in a skilled nurse facility in nursing care. You see the wide range of salaries depending on the sector where the person is actually working. Les estoy mostrando
Los salarios, obviamente, dependiendo del sector donde trabaja la persona, obviamente hace una bastante diferencia en lo que es el salario anual promedio de un enfermero. Obviamente el número de enfermeros que son contratados en los diferentes sectores es bastante diferente. Los pocos enfermeros, por ejemplo, que trabajan a nivel federal, estatal y el gobierno tienden a ganar un poco más. Am, los enfermeros que trabajan en el área de empleo, buscando enfermeros, tienden a ganar un poco más. Los que trabajan para las farmacéuticas y las bioquímicas am, tienen una mayor compensación. Otros que trabajan en el área de la manufactura de instrumentos. Ven ahí también lo que ganan las personas en los centros de ambulatorios. El asunto porque se ve bastante más es porque muchos de esos sectores son donde ellos hacen cirugías o tratamientos. Los hospitales en general. Después vienen los hospitales que tienen especialidad, pero que no son psiquiátricos, los hospitales psiquiátricos y de abuso de sustancias, personas que trabajan en servicio en las agencias para servicios para casa, las oficinas de los médicos y finalmente las personas que trabajan en en los geriátricos y las casas de enfermería práctica. Okay, so the next nice breakdown is to break down the salary compensation, obviously by the type of degree that a nurse have. But before I do that, I would like to show you more or less the breakdown of the number of nurses who have the different degrees. So if you think of the square being the full 100%, about half of the nurses have a degree of the Bachelor of Science in Nursing. Their degrees are BSN. A little bit over 20%, but under a quarter are nurses who have an ADN, the Associate Degree in Nursing. They used to be, those program has mostly disappeared. But there is still some older nurses who used to have something that used to be called a diploma in nursing. Those nurses are also still there. There are a few of them, many of them probably closer to retirement or up in age, but they still represent a workforce somewhere a little bit well under 10%. You can see there the nurses, the proportion of nurses who they have a master degree or higher, but it's not a DMP, it's not a doctor in nursing practice. And that little green sliver is the nurses who mostly work in academia with their PhDs, but they are not DMPs. Obviamente les estoy mostrando un poco de la proporción de enfermeros dependiendo del tipo de educación que ellos tienen. Como se dan cuenta, más de la mitad tienen su licenciatura en enfermería, el equivalente a la licenciatura, lo que en Estados Unidos llamamos el Bachelor of Science en Nursing. Un poco más del 20%, pero menos de un cuarto, tienen su técnico avanzado, lo que nosotros llamamos en Estados Unidos el ADN, el Associate Degree in Nursing. Hay todavía una proporción de personas que esos programas ya básicamente no existen en los Estados Unidos, donde había un diploma en enfermería, que eres como un técnico avanzado también. Esas personas son personas que por la general ya están en etapa de retiro. Más o menos también un 20%, un poco menos del 20% son personas que tienen su maestría en enfermería o algún título avanzado sin ser un doctorado
lo que nosotros llamamos un enfermero practicante, un doctorado de enfermero practicante o tener su doctorado en enfermería. Ok, so, la pregunta es, so the next question is, based on the information, do different environments pay different salaries? Okay, so les estoy mostrando, and so I'm showing you here again the ranges on those different environments, where those ranges are, and also trying to give you an idea what the people is doing on those different locations. So for the pharmaceuticals and medicine manufacture, the compensation, as you can see, ranges from 112 to about 115. Nurses in these sectors may work in research, clinical trials, regulatory affairs, medical science liaison. That's where they do a lot of that work. Um, Nurses who work in the whole trade earn comparable salary around 113. These mostly involve no, in they help to sell medical devices, distribution of medications. They do some consulting. It's what is called the wholesale trade. Nurses who work as travel nurses, as an agency nurse, okay, earn around 110 to 116. These are the nurses who basically decide to spend some time of their life and working as an agency nurse for a hospital in needs of nurses. So their compensation jumps to about that range that I'm actually showing you there. Um, they mostly get paid weekly, and many of them, depending on the arrangements, may get some stipends and some crisis rates to help compensate for that. Um, Government nurses that are that many of them work for the VA hospitals, and that's where their compensation is at. Public health departments, VA hospitals, the military bases, some prisons, etc. That's where many of them are actually located. There's the compensation of nurses who work in the general hospitals, you guys are familiar with. Nurses who work on the outpatient centers. This number is a little bit more inclusive of all type of facilities. Nurses working in physician offices, in nursing and residential care facilities, home health care services, and finally those who work in the educational services that include from colleges and universities to obviously people who work as school nurses. So just to give you an idea. Les estoy mostrando aquí, obviamente, un poco más detalle y explicándoles un poquito más eh, el tipo de enfermeros que trabajan en las diferentes áreas y qué es lo que ellos hacen, desde las áreas de los farmacéuticos hasta la gente que trabaja en la distribución de equipo y drogas, personas que trabajan como agencias, que trabajan para una agencia, que trabajan para el gobierno, en los hospitales en general, para los centros ambulatorios, en las oficinas de doctores, etcétera, incluyendo aquellos que trabajan en el área de educación. Ok. So the next important question that people want to know is, so what is the typical salary differentials that I will earn? So somebody quotes to me, well, the base salary of a nurse is about 85 or $86,000. What is the typical salary differentials I'm going to get? Usually night shift differentials, people who work night shift are usually earning another 10 to 25% during those shifts above the base pay. So think about that if you earn, let's say, $40 an hour, if you earn 10% above base rate, you're going to be earning another
$4, $4 to $5 more above, no, above that base rate for working nights. Les estoy mostrando los porcentajes que normalmente pagan los diferentes diferenciales sobre la tasa básica que gana un enfermero. Por ejemplo, eh, el, el diferencial nocturno, pues normalmente está entre el 10 y el 25%, 25% obviamente siendo un poco la excepción. Les daba como ejemplo que si usted se gana, por ejemplo, $40 la hora, su diferencial nocturno de un 10% sería ganarse otros, obviamente, 4 horas la hora, 4 o 5 horas más por hora. Eso es un diferencial típico nocturno. Um, the differentials for the weekends tend to be in the 5 to 15% range. I'll say more hospitals are closer to the 10%. Again, uh, in some few instances, some hospitals which are very in need of people who work weekends and holidays, they may offer double pay to do some coverage at those times. Los diferenciales de fin de semana normalmente están en el rango entre el 5 y el 15%, lo más común es alrededor del 10%. Obviamente algunos empleadores pueden ofrecer para los días de fiesta y así incluyendo algunos fines de semana, a veces se ofrecen pagar el doble del salario normal. Um, holiday is usually time and a half to double pay. Based on pay, it varies depends on the holiday and the employer policy. El pago de fiestas normalmente es de 1,5 o al doble del valor del salario, dependiendo de la fiesta que se está celebrando y un poco también de la política que tenga el empleado. There are other differentials. Specifically depends on the premium that they are willing to do. Uh, some typical differentials are if you are mentoring other people in the hospital, you get a mentorship differential. If you work as a flexible nurse in a float pool, there is usually a differential for working on a float pool. If you put yourself on call, that means that they can call you, they need you, you're probably going to earn some extra pay for that. Obviously, when sometimes the hostels are in need of additional shifts, they will offer extra shift bonuses, and they range sometimes from a flat fee. So it's not necessarily linked to your salary. They will just offer a certain amount of money to obviously a percentage of your salary. Hay otros tipos de diferencias que te puedes ganar. Por ejemplo, obviamente depende de las circunstancias. Por ejemplo, si tú estás dando orientación, te vuelves un mentor de un enfermero, estás dando educación, te van a pagar extra por dar ese servicio. Si, por ejemplo, trabajas en el pool donde hay enfermeros que rotan en los diferentes lados del hospital, hay un diferencial por ese tipo. Si por ejemplo, te ponen por llamada en el sentido que si te necesitan, te llaman en adición a tu trabajo para que cubras un turno, eso también tiene un diferencial extra. Personas obviamente que trabajan a tiempo extra, a turnos adicionales a los normales, obviamente ganan bonus con alguna frecuencia. Y lo importante es que no siempre estas diferenciales son un porcentaje del salario, sino que algunas veces son un monto fijo. Ok, so a common question I get all the time is the salary of a nurse good enough to make a living in the United States? And the best way to maybe assess that is to compare the median salary of a nurse versus the median household income. Household means the
whatever anybody who is working on that household is actually earning. So what I've done there is I show you by state. So it's not just a national comparison. You can see it different by states. The orange line shows you where the median salary of a nurse is actually at for the different states. And the blue line shows you where the median salary are for the household, also for the different states. And as you can see, with a few exceptions, nurses' salaries are basically above the national median household income, which speaks pretty well for the salary that a nurse makes. In other words, a nurse salary is usually no more than enough to cover the median household income. Una pregunta que nos hacen con frecuencia es que si el salario de un enfermero es suficientemente bueno como para soportar a una familia. Una buena forma de contestar esta pregunta es mostrándoles la comparación entre la media que se gana un enfermero contra la media de la media familiar. Recuerden que la media de una familia representa las personas, y a veces es más de una, que trabajan en esa familia. Cuando trabajan dos personas o a veces más, versus lo que se gana simplemente una enfermera. La línea naranja es el salario medio de una enfermera por estado, comparado con la línea azul, que es el salario promedio de la familia. Como ustedes se dan cuenta, con pocas excepciones, con un par de excepciones, el salario mediano de un enfermero está por encima del salario mediano de una familia, lo que habla bastante bien de la capacidad de ganar de un enfermero en los Estados Unidos. Okay, so next let's talk about those nurses who work with advanced degrees. How much better do they do? So if you take advantage either of the help the hospitals provide for you to advance your degree, or you do it on your own to become a nurse practitioner, you can see a little bit of no how much they earn for the some of the different specialties. If you become a nurse practitioner and you work in mental health, your salary will jump from the from the low 90s to in the 141 to $170,000 for an MP in mental health. If you work in neonatology, it will be somewhere around 136 to 138. In orthopedics, in surgery, it's around 134, 135. If you work in as an MP in emergency and acute care, yes, the salaries ranges between 130 and 172. If you work in aesthetics, normally around 130. In oncology, also around 130. If you become a family nurse practitioner, it's around 128. And in pediatrics, around 122. So just to give you an idea what the MP salaries are actually are. Si obviamente tomas ventaja de volverte un enfermero practicante y utilizando la ayuda asistencial que los hospitales dan o lo haces por tu propia cuenta, ahí estás viendo lo que gana un enfermero practicante en los Estados Unidos, en las diferentes especialidades. En psiquiatría, de 140 a 170, en neonatología, alrededor de los 137,000, en ortopedia, alrededor de los 134, en emergencia y en el área de cuidados agudos o cuidados intensivos, between 130 y 170, en estética, alrededor de 130, en oncología, alrededor de 130, como enfermera familiar, alrededor de los 128 y en pediatría, alrededor de los 122. There is one more specialty, which is the highest pay nursing job,
which is the certified registered nurse anesthetist, which is the highest paying specialty. So nurses who choose to go is a little bit longer program than the normal MPs. If you choose to become a CRNA, it holds obviously a high paying job in the United States. Those jobs right now are somewhere around $210,000 a year. The median range are between 200 to 23. Obviously, in some states, this number could be significantly higher than what I'm giving you, but this is basically where the median job for a CRNA is actually at. El, el, la especialidad mejor pagada en enfermería es obviamente volverse un enfermero registrado anestesiólogo, certificado anestesiólogo, con las siglas CRNA, CRNA en inglés. Esta es la especialidad mejor pagada. El promedio anual de estos enfermeros es por encima de los $210,000 anuales, el rango es entre 200 y 223. Obviamente esto de salario puede ser mucho más alto en ciertos lugares del país, pero esta es la especialidad. Una persona que se vuelve un enfermero practicante en el área de anestesia, esta es la profesión mejor pagada. Ok. Now, there are nurses who do work from home, okay, for many reasons. If you already have gained bedside experience and for different reasons, you want to do some additional work, or more often it's because for family reasons you may want to work some hours or a portion of the hours from work. There is such a thing. So, number one, you have to have gained first basic experience. Those jobs are basically not available for nurses without a job experience. Okay. And if you have that, it will open up new opportunities for you to do work from home. The nurses working on that, they tend to be on the lower range of the income. Nurses who are either coaching from home, they do some reach out to clients for wellness, for follow-up, for trying to get some chronic patients that what's going on. The average salary expected per year right now is around up between 60 and 70,000. I think 60 is a little bit on the low end, but it's around that eight and that range. So that's a typical case. If you become a nurse navigator, um, you guide patients through complex healthcare issues, etc. Then you may earn a salary comparable to basically what a nurse in the hospitals are earning. For example, oftentimes you find nurses who are doing a lot of the transplant-related work and things like that get an opportunity to work from home, and that's where some of those jobs are. Les estoy mostrando aquellos algunos enfermeros que trabajan desde casa, algunos motivos por los cuales sí lo hacen. Uno es porque por cuestiones familiares que tienen interés de poder trabajar desde casa o porque se presentan algunas oportunidades. Estos trabajos tienden a ganar poco menos que lo que se gana, obviamente, directamente trabajando en un hospital, en una institución. Es importante que sepan que con raras excepciones tienes que haber ganado experiencia a nivel asistencial en un hospital para que te consideren para uno de estos trabajos. En los salarios bajos están en personas que trabajan como enfermeras, coaches que son entrenadoras en ciertas cosas, sobre todo para algunas enfermedades clínicas, tratando de alcanzar algunos
objetivos de bienestar. Esos salarios tienden a ser un poco más bajos, estoy diciendo alrededor de los $60,000 al año. Este estimativo está un poquito bajo, yo diría un poco más de eso, alrededor de probablemente un poquito más de eso, entre 65 y 70. Por el otro lado, los que trabajan desde casa como eh, ayudar a navegar el sistema de enfermería y a dar inclusive algún tipo de consultas, lo que se llaman enfermeros navegadores, ayudan a manejar cuestiones complejas del tratamiento de las personas. Ellos pueden esperar un salario anual comparativo a lo que se está ganando en un hospital o una institución. Ok. So just to come close to a conclusion, so what else can I do if I want to earn more, if I want to increase or enhance my salary? Okay. So the starting salary or a raise is obviously a good reason that determines where your salary start. So making sure that you have the right skills, making sure that you have the proper experience. Sometimes jumping ship, going from one hospital to another, will help you modify your starting salary, and obviously will make your raises become more productive. So it's not uncommon to see people only working for some number of years for an institution before they choose to present themselves somewhere else. One of their expectations sometimes is that they will be able to negotiate a higher salary. Certifications, education, including other academic, obviously with no, with very few exceptions, that always increases your salary. There is a compensation attached to obtaining certifications, becoming more helpful or focus in certain areas. It brings bonuses to your bottom line, and it also adds dollars to your hourly rates. Locations, employees in different locations or in different locations obviously represent different salaries. So that may also help you change or enhance your salary. Keep in mind, as I mentioned before, that sometimes jumping ship to another location may also increase your cost of living. So your raise may not really pay off because you may be earning more, but you may be spending more. Um, Important, another good consideration is try to optimize your schedule, okay? Practical options to earn more money or opportunities where you have a opportunity to pick up an extra shift, um, or be able to use your time to work in another setting, sometimes even of the same institution, that may potentially help you increase your salary. So those are basically the main things that you can think of to help you enhance your salary. Les estoy, para la pregunta que me hacen con alguna frecuencia, ¿cómo puedo aumentar mi salario? Les estoy mostrando algunas ah, cuestiones que puedes hacer para aumentar tu salario. Obviamente, el salario inicial y los aumentos salariales que se hacen cada año ayudan a aumentar tu salario. Algunas veces eh, re- pasarse a otra localización donde uno puede renegociar su salario inicial ayuda bastante también a cambiar la compensación de la persona. Adquirir certificaciones académicas y aumentar tu capacidad profesional. También en general ayuda bastante a la compensación. Con frecuencia no solamente bonos, sino también obviamente en la compensación a- básica que tienes. La localización, a veces cambiar de localización, obviamente ayuda con eso, pero tengan en cuenta, como les mencionaba antes, que a veces puedes adquirir un salario más grande en otro sitio, pero si el costo de vida es más alto, puede ser que la ganancia
la diferencia salarial no, en realidad no pague la diferencia. Optimizar el horario de trabajo ayuda bastante. Con frecuencia, obviamente, coger algunos turnos donde hay diferenciales o ofrecer algunos turnos extras, etcétera. Eso obviamente ayuda bastante con la compensación y eso es parte de las estrategias que puedes usar para aumentar tu compensación. Ok. I wanted to make a final step, but just briefly, and with that I finish and let you guys ask me a few questions. Um, the a lot of the data that I took came from the Bureau of Labor Statistics, which is compiled annually. They're usually about a year and a quarter behind in the data, but they show a little bit of the information where it comes. I want you to know that healthcare employment expanded by almost 4% in 2024, more than 2.5 times faster than any other industries. Okay, the average industry grew only about 1.5. So, mucho de la información que yo cogí viene del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Quería darles unas notas como para darles un poquito de contexto. eh, Trabajos en el área de la salud en los Estados Unidos en el año 24 que hicieron alrededor del 3,9, casi el 4%, que es aproximadamente 2,5 veces más rápido que lo que crecieron en los otros sectores de los Estados Unidos. Significa que el área de la salud sigue atrayendo muchísimo del área laboral de los Estados Unidos. So healthcare is still the number one, no, um, workforce where people go to work. And now, used to be close to a 1 to 6, now it's getting closer to a 1 to 5, meaning 1 out of 5 Americans are working in healthcare. El área de la salud en Estados Unidos antes era aproximadamente 1 de cada 6 americanos trabajaba en el área de la salud, ahora ya estamos llegando casi a 1 a 5. Um, la last time we experienced a rate of growth above 3.9 was in 1991, where it grew around 4.8. So this is one of the largest growth rates it has in a while. La última vez que la salud no creció en ese tamaño fue en 1991, que creció 4,8%, así que esta es una de las tasas de crecimiento más altas que han habido en muchos años. Um, Overall, 1 out of every 4 new jobs created in the economy last year were in healthcare. En el año pasado, 1 de 4 trabajos nuevos que se crearon fueron en el área de la salud. Um, the main factors behind this growth are obviously the demand for new healthcare services, obviously the normalization post-pandemic of demand for care, the hiring to replace workers who left during the burnout has also continued. So that's some of the reasons behind that growth. Los factores principales para este crecimiento obviamente tienen que ver con que los servicios de salud han retornado a básicamente a la normalidad post pandemia, y se ha usado muchos de ellos para reemplazar trabajadores que se fueron todavía durante los años del 21 y 22. Um, Hospital employment has grown by about 192,000 jobs, or 3.7% since February of 2020, while employment in ambulatory care has grown by about 9.2%. Empleo en los hospitales creció en 192,000, casi 193,000 trabajos,
o el 3,7% sí, desde febrero del 2020. Y quiero que sepan que en el área ambulatoria han crecido casi el 10%. Ah, Nursing and residential care employment has still increased since 22 by about 4.6%, a trend that is likely due to nursing home closures, lower resident censuses, and staffing shortages. Um, en el área de geriátricos y casas residenciales ha crecido alrededor desde el 22, solamente un 4,6, que también es bastante bueno y mucho tiene que ver con el hecho de que algunos de esos lugares ya no están, han cerrado, y ha habido obviamente escasez de personal. Healthcare started 2024 with a strong job growth, adding close to 70,000 jobs in January, according to the Bureau of Labor Statistics. Okay. And this is an increase of 37 jobs added in the month prior. So, em, en el mes, por ejemplo, de enero al 2024, el incremento fueron de casi por encima de los 70,000 empleados, por encima de lo que se aumentó. Okay, so that gives some good context, and I'm going to finish here, and I'm going to let you guys ask me questions. I don't know how many questions have come through the chat, but I can ask for any questions. I prefer you send me the questions via chat, but let me see. Armstrong, yes, how could it be possible to get it? Hi, sir. Is there any hospital available in Hawaii by the Nash Group? Right now, we are not making offers in Hawaii. We don't have right now, we're not working with any hospital in Hawaii. So I'm not going to be able to offer you a placement in Hawaii. La persona me preguntaba que si estamos ofreciendo empleo en el estado de Hawái. En este momento no estamos ofreciendo o no tenemos ningún hospital en Hawái que esté trabajando con nosotros y ofreciendo empleo. Uh, what other questions do you have? Um, okay, I don't see any other questions. Bueno, I don't see any other questions, so I think we can leave it here. Um, about age. In the United States, I think somebody's asking me if there is an age limit. So the common answer is no, we do not have. Hospitals will not ask you for your age. In principle, there is no age limit, so that is not an issue, similar to what happened in other parts of the world. The only thing that obviously I would like to always remind people is if you are coming from abroad to work in the United States, you are transitioning, and for your retirement alone, you're going to have to make at least 10 years of contributions to the Social Security. So you need to plan for a horizon of work of at least 10 years. No, no hay limitantes de edad en los Estados Unidos. Lo único que me gusta recordarles es que tienes que, para poder contar con la pensión del Seguro Social, tienes que anticipar, hacer contribuciones de por lo menos unos 10 años. Yes, there is no problem with somebody that is 50 years old. Somebody's asking me if they have a chance because they are 50. I said there is absolutely no problem for a 50-year-old to come to the United States. No hay ningún problema para una persona que tenga 50 años venir a trabajar a los Estados Unidos.
Las mismas oportunidades, the same chances than anyone else. Okay. Okay, any other question? Otherwise, I think we're going to leave it here for tonight. Okay, Carrie, I think we're Yeah, great, great. Well, thank you so much, David, for sharing that information tonight. Again, nurses have great compensation in the United States, and you gave us a really good overview for that. So thanks so much, everyone, and I hope you have a good night. Thank you for joining us. okay. Thank you very much. We see you guys very soon. Okay, thanks very much.